Sisteme ya malade yaliyobanana na sote yango. Sisteme ya chômage yalibona biso na sote yango. Ale sote kende likolo, sote kende opela, parce que lui les olowa niveau zosambela les arrivés sur la yo.
Le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ce corps. De libérer ce corps. De libérer ce corps. Esprit de mort, n'a entendu libérez, 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 libérez. Après votre désarroi. Vous recevez mon esprit, mais esprit ensemble, esprit contaminé, esprit épris.
lakini ndio moto na jina la Yesu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Baba, sifa ikurudilie. Baba, ni wakati wako wa kujitukuza. Baba, asante. Merci. Naponya huyu mtu. Ubikisi mtu huyo. Bwana Yesu asante. Papa Yesu atondi. Watoto wako wenyewe wanafunguliwa. Bana na yoyo bafungwami bakangola. Watakushuhudia wewe ni Mungu. Makotatu la kioza l'examen. Inaisha. Isili. Fungwa tena. Bozali tunataka ukangamate. Kwa kuhuru. Bozali na libere.